ሰላም ውድ ተከታታዮቻችን እንኳን ወደ ኢትዮ ስፖርት ሳይንስ ቲዩቶሪያል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጡ። ዛሬ እንደተለመደው አትሌቲክስ ዋን ላይ ስለ ሚድል እና ሎንግ ዲስታንስ ራኒንግ ቲዩቶሪያል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። Okay, so our focus is only on middle and long distance running. So this race requires different skills and tactics to win, and they really more on endurance and pacing than just pure speed. Middle and long distance is really focus more on endurance and pacing rather than pure speed. Actually, speed አያስፈልግም ማለት ሳይሆን pure speed is not as such necessary. So endurance is very important especially in long distance and middle distance running, and pacing also the tactic which we use to win the race of middle and long distance running. So endurance and pacing is very important. The runners don't stay in a single lane for the entire race. ከዚህ በፊትም እንደተነጋገርነው lane is necessary for short distance running, but in middle and long distance running the runners don't stay in a single lane for the entire race. ምክንያቱም ሁሉም አትሌቶች በራሳቸው ሌን ሳይሆን የሚሮጡት በትራኩ ወደ ውስጥኛው ሳይድ ባለው ተጋብረው መሮጥ ይችላሉ። አቴኒ ዌር መሮጥ ይችላሉ ማለት ነው። So middle distance race የሚባሉት the most common and standardized middle distance events are 800 meter and 1500 meters. ከዚህ በፊት 3000 ሜትር ሚድል ዲስታንስ ተብሎ ይታወቅ ነበረ ከተወሰኑ ዓመታት በፊት ማለት ነው። አሁን ግን ሚድል ዲስታንስ ራኒንግ የሚባሉት 3000 ሜትር ሳይጨምር 800 ሜትር እና 1500 ሜትርን የያዘ ነው ማለት ነው። አንድ ሎንግ ዲስታንስ ራኒንግ የሚባሉት ደግሞ ከ3000 ሜትር ስቲፕል ቼዝ ወይም ከ3000 ሜትር ጀምሮ እስከ ከዛ በላይ ያሉት ሎንግ ዲስታንስ ራኒንግ ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ ሚድል ዲስታንስ ተወሰነ በመነጋገር እንሞክራለን። ሶ ሚድል ዲስታንስ ራኒንግ ኢቨንትስ አር ትራክ ሬስ longer than sprints up to 1500 meters, and the standard middle distance are 800 and 1500 meters. Also the steeple the 3000 meter steeplechase may also be classified as middle distance events before but ዛሬ ግን ሚድል ዲስታንስ ተብሎ አይደለም የሚታወቀው 3000 ሜትር መሰናክል ሚድል ዲስታንስ ሳይሆን ሎንግ ዲስታንስ ነው ማለት ነው። Racing tactics including pacing are more important as this than at any other distance. The longer the race, the more endurance is needed. So እያንዳንዱን ለማየት ስንሞክር 800 meter is the shortest commonly run middle distance running event. It is the shortest one, and this 800 meter is run over 2 laps of an outdoor track and has been an Olympic event since the first modern games in 1896. So it have two this 800 meter
run have 2 laps for or in outdoor event or outdoor track, and it consists of 2 laps and around the standard 400 meter, and it was included in the first women's track program in 1928. So 800 ሜትር ሞር ከአጭር መካከለኛ ርቀቶች መካከል ሾርተስት የሚባለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያው አውትዶር እና ኢንዶር ትራክ ተብሎ የሚከፋፈል ትራኩ በሁለት ይከፈላል፣ አውትዶር ኤንድ ኢንዶር። በአውትዶር ትራክ ስንሄድ 800 ሜትር 2 ላፕ እንደሆነ መያዝ ያስፈልጋል። and also this 800 meter is a part of Olympic game since the first modern Olympic games in 1896, and also women's 800 meter track was included for the first time in 1928. Okay, 1500 meter is also known as metric mile, and this is a premier middle distance race covering 3 3/4 laps around the standard Olympic sized track, and this is difficult distance at which to compute mentally, in addition to being one of the more tactical middle distance track event. So this 1500 meter need more tactical competition, and this distance is often witness to some of the most tactical physical race in the sports, as many championships race are won in the final few meters. So it needs more tactical. Okay, long distance. The long distance events considers here ranging from 3000 meters upward, including and they include the marathon, cross country and road runs. ያው እነዚህ ሁሉ ማንኛውም ሩጫ ከ3000 ሜትር በላይ ያለ ሩጫ ሎንግ ዲስታንስ ይታወቃል ማለት ነው። ሮድ ራኒንግ ሊሆን ይችላል፣ ክሮስ ካውንትሪ ሊሆን ይችላል፣ ማራቶን ሊሆን ይችላል። ሌሎች ከ3000 ሜትር በላይ ያሉ ውድድሮች ሃፍ ማራቶን ምናምን እነሱ long distance running ይባላሉ ማለት ነው። Speed becomes an even less important factor in longer runs, pace and endurance correspondingly more so, and also the longer the run, the less likely the burst of speed known as the finishing kick at the end of the race. So you have to develop speed to win the race of long distance, especially at finishing kick or at the end of the race. Speed is very important. Okay, but the longer the race, the more endurance is needed. Endurance is very important in long distance. For example, 300 meters is truly on the borderline between middle and long distance, and it have 7.5 laps. 7.5 laps means 7 ዙር እና ግማሽ ማለት ነው። 7 ዙር ከ200 ሜትር ላፑ እንደዛ ነው ማለት ነው። This race requires decent speed and but lack of natural quickness can be made up for with superior aerobic conditioning and race tactics. And this 3000 meter steeplechase is a distance event requiring greater strength, stamina and agility than the flat of 3000 meter event, because it needs more strength because there is a lot of bearers per lap, means 5 bearers per lap, after the flat
first 200 meters to allow for the settling in. So ይሄ 3000 ሜትር ስቲፕል ቼዝ ከ3000 ሜትር ኖርማል ሩጫ በጣም የተለየ ነው። ምን ይፈልጋል? አንደኛ ስትሪንግዝ በጣም ይፈልጋል። ምክንያቱም የተለያዩ ቤሪየሮች ወይም ኦብስታክሎች ስላሉ እነሱን ጃምፕ ለማድረግ ስትሪንግዝ በጣም አስፈላጊ ነው። ስታሚና በጣም አስፈላጊ ነው። አጂሊቲ በጣም አስፈላጊ ነው። ሶ ከ3000 ሜትር ከኖርማል 3000 ሜትር ውድድር በጣም የተለየ ፊዚካል ፊትነስ የሚጠይቅ የተለየ ስኪል የሚጠይቅ የውድድር አይነት ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር 5 ቤሪየሮች በየዙሩ እንዳሉ ማወቅ ያስፈልጋል። 5 barriers per lap, 5 barriers, and 1 barrier per lap is placed in front of the water pit, meaning that runners are also forced to deal with a chafing of wet shoes as they race. So there is a water pitch or beach and fence also there in 3000 steeplechase. Okay, marathon ለማየት ሞክር. So the marathon was the key event at the first modern Olympic Games in 1896, and it has become a major attraction of the Olympic and other international contests. It commemorates the legendary fate of Greek soldier who in 490 BC is supposed to have run from Marathon to Athens, a distance of about 40 kilometers or 25 miles, to bring news of Athenian victory over the Persian and then expired. ይሄ የሚያወራው ምንድነው? ማራቶን ለምን ማራቶን እንደተባለ። ማራቶን እንግዲህ ስሙ ማራቶን ተብሎ የተሰየመበት ምክንያት በ490 ቢፎር ክሪስት ማለት ነው። ዛኔ ፐርሺያን እና አቴንስ መካከል የተካሄደ ጦርነት ነበረ። በአቴኒያን እና በፐርሺያንስ መካከል የተካሄደ ጦርነት ነበረ። ሶ የሆነ ሾልደር ወይም ደግሞ ወታደር አቴንስ ወይም አቴኒያን ፐርሺያንስን ማሸነፋቸውን ለንጉሱ ዜናውን ለማድረስ ከማራቶን ጀምሮ ማራቶን ከሚባል ቦታ ጀምሮ እስከ አቴንስ ድረስ እየሮጠ ሄዶ ዜናውን ለንጉሱ ከተናገረ በኋላ ኤክስፓየርድ አደረገ ወይም ሞተ ማለት ነው። ፓስድ አዌይ ኦኬ፣ ሞተ ማለት ነው። ሶ ማራቶን የተባለው ከዚህ በመነሳት ነው። ከማራቶን እስከ አቴንስ ድረስ የግሪክ ወይም ግሪካዊ ወታደር አቴንስ ማሸነፏን ለመናገር ወይም ለማብሰር የሮጠበት ዲስታንስ ነው። ዲስታንሱም ከማራቶን እስከ አቴንስ የነበረው ዲስታንስ 40 ኪሎ ሜትር ነበር። በዛ ምክንያት ማራቶን ተብሎ ተሰየመ ማለት ነው። So the story of this messenger from the Battle of Marathon was later conflicted with the story of another Greek soldier, Philippides, who ran from Athens to Sparta in the advance of fighting. And also in 1924, the Olympic marathon distance was standardized at 42.195 meters. This was based on the decision of Britain Olympic Committee to start 1908 Olympic race from the Windsor Castle and finish to it in front of the Royal Box in the stadium at London. So እንግዲህ የዛን ጊዜ ጀምሮ ነው 42.195 የሆነው። የዚህ ዲስታንስ የሚያሳየው ዊንድሰር ካስትል ጀምሮ እስከ ሮያል ቦክስ የሚባል ማለት ስቴዲየም ነበር፣ ሎንደን ላይ የነበረ ስቴዲየም፣ እስከዛ ሮያል ቦክሱ ድረስ ያለው ዲስታንስ ስለነበር የመጀመሪያ ጊዜ ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ኦሎምፒክ ማለት ማራቶን ውድድር የተካሄደበት ብሪቲሽ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት 42.195 ሜትር ተብሎ ተሰየመ ማለት ነው።
This marathon is added to the Olympic program in 94 in 1984. ይሄ ማራቶን የሚባል ውድድር በኦሎምፒክ ፕሮግራም ውስጥ የተካተተው 1984 ጀምሮ ነው ማለት ነው። What is a technical training for middle distance and long distance running? እሱንም የተወሰነ ለማየት ሞክራለን። So teaching and training technique for middle and long distance. There are two basic technical skills in running, especially middle and long distance running. The athlete possessing the movement skill of functional and technical efficient biomechanical running action. So functional and technically efficient biomechanical running and action, and also awareness, effective control and expression of running rhythm and pace. Running rhythm and pace. እዚህ ጋር ስለ technical skills of middle and long distance now. We have to discuss about movement skill of running, such as functional and technical efficient biomechanical running action. Biomechanical or biomechanics aspects of running እዚህ ጋር የእጃችን የእግራችን አጣጣል እንዴት መሆን እንዳለበት biomechanical ቴክኒካሊ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ከዚህ በተጨማሪ pace and rhythm, running pace and rhythm. This is very important in middle and long distance running. ስለ ቴክኒካል ስኪል ወይም ደግሞ ስለ ትሬኒንግ ስንሰጥ ወይም ስናስተምር ማስተማር ፎከስ ማድረግ ያለብን about rhythm and pace of running. ባዮሜካኒካል አስፔክቱ በተጨማሪ ሪትሙን ፔሱን ማስተካከል አለብን ማወቅ ያስፈልጋል። What is the rhythms? And the rhythms that coach use are tied to perceptions related to in race rhythm, not target times. Race rhythm. And a group of novice athletes may be set the challenges in training of I would like to run at your own rhythm and run 400 meters with the first 1000 at 10,000 meter pace, next 100 meter at 5,000 meter pace, and the next 100 meter at 3,000 meter pace, and the final 100 meter at 1500 meter pace or 1,500 meter pace. So you have to adjust your own rhythm, depends on your physical fitness level or depends on your skill. You have to prepare or adjust your own rhythm. አንዳንዶቹ እንደዛ ሊያደርጉ ይችላሉ። ለምሳሌ 400 ሜትር ውድድር ስትወዳደር እያንዳንዱን 400 ሜትር በአራት በመከፋፈል 100 ሜትሩን በምን ፔስ መሄድ አለብን የሚለውን ማሰብ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ከእያንዳንዳችን ፊዚካል ፊትነስ ሌቭል ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ይህ ሁሉም ሰው አንድ አይነት ሊሆን አይችልም ማለት ነው። So the teaching of the technical skill of running rhythm has a multi-dimensional response, and not only does it develop technique, but it also produces the optimal physiological response and may enhance athletes' mental status. So the control of running is with athlete and in training and race. This is essential technical and tactical skills. So you have to control your running skill, and you have to distribute your effort for different rounds of running. ስለዚህ ፔስ የሚጠቅመን ፔስ በጣም ፔስ እና ሪትም ወይም ፔስ ሪትም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ምክንያቱም ያለንን ኤፈርት ኢነርጂያችንን ኮንትሪቢዩት ለማድረግ
distribute ለማድረግ ስለሚጠቅመን ማለት ነው። So middle and long distance runners and all athletes must develop general endurance. Obviously general endurance is very important for middle and long distance run, and this endurance comes from correctly developing the energy system. And there are three metabolic energy system operating in our bodies, and these energy systems operate continuously, and it is how long and how hard we do whatever physical activity that determines which system contributes most. So which energy system contributes most in which event የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። So the longer the race, the greater emphasis on aerobic endurance. The shorter the race, the greater emphasis shifts to the lactate systems. So በጣም ስለ እንትኑ ማውራት እንችላለን። ለምሳሌ for example ምንድን ነው የሚለው the longer the race, the greater emphasis on aerobic endurance. እዚህ ጋር ስለ ወይም ግራፍ ላይ እንደምንመለከተው we can ማወቅ እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰዓቱ ወይም ደግሞ time as time increase ምን ይፈጠራል? አሁን እዚህ ጋር ሶስት ኢነርጂ ሲስተሞች አሉ። ATP CP ኢነርጂ ሲስተም፣ ላክቴት ኢነርጂ ሲስተም እና ኤሮቢክ የሚባሉ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን the time or the duration of running ሲጨምር the duration of running ሲጨምር our body energy system will shift to aerobic system. አሁን እዚህ አካባቢ ኦልሞስት ወደ 20 ምናምን ሰከንድ እስከ 20 ሰከንድ ድረስ ATPPC ሲስተም ነው የምንጠቀመው። 20 ሰከንድ የማይፈጁ እንትኖች ውድድሮች ወይም ደግሞ ራኒንግ ኢቨንቶች ATPPC ሲስተም ይጠቀማሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰዓቱ እየጨመረ ሲሄድ አሁንም ወደ ላክቴት ኢነርጂ ሲስተም ይጠጋል ማለት ነው። ከ20 ሰከንድ ምናምን ከዛ በላይ ጀምሮ ሰዓት እየጨመረ ሲሄድ እዚህ ጋር በግራፍ እንደምንመለከተው እዚህ መሀል አካባቢ ላክቴት ሲስተም ላይ ፎከስ ያደርጋል። መሀል አካባቢ ማለት ነው። ቢኮዝ በጣም ኢነርጂ ቢፈልገው ኤሮቢክ ኢነርጂ ሳይሆን ላክቴት ኢነርጂ ወይም ደግሞ ግላይኮላይቲክ ኢነርጂ ሲስተም የሚባለው ማለት ነው። ሶ ኤሮቢክ ኢነርጂ ሲስተም በቀጥታ ወደ 2 ሰዓት አካባቢ የሚፈጅ በቃ ከ3 ደቂቃ ምናምን በላይ ያሉ ወይም ደግሞ ከ3 ደቂቃ በላይ የሚፈጁ running ኢቨንቶች is categorized under this aerobic energy system. So በአጭሩ as the duration of exercise increase, our body system will shift to an aerobic energy system rather than an aerobic energy system. Okay. Now let's go. What are the most important types of running training for middle and long distance running? So እዚህ ጋር ማወቅ እንችላለን። also ለምሳሌ ለሚድል ዲስታንስ እና ለሎንግ ዲስታንስ ራኒንግ ምን አይነት ትሬኒንግ ሜቶዶች ሪኮመንድድ ይደረጋሉ የሚለውን ነገር ነው የምናየው እዚህ ጋር። What types of training methods is recommended for middle and long distance runners? For example, continuous training is the most recommended training method for middle and long distance running, which is running with rest, running without rest, running without rest for a long period of time. Okay. Continuous running may be used to develop general endurance, specific endurance, and for recovery.
and it is usually takes place away from the track and provides a variety of pace, location, and running surface in the athletes running at various pace. And endurance when continuous training is more የምናካሄድበት ቦታ away from the track ቢሆን ጥሩ ነው. The pace may be not common, or location may be vary, and also running surface will be also vary. ለምሳሌ ኮረኮንች አካባቢ ልንሄድ እንችላለን፣ ጫካ አካባቢ ልንሄድ እንችላለን። እንደዚህ አይነት continuous training እንሰራለን ማለት ነው. Runs may be short, medium or long, but it should remember that long and short are relative to the stage of development of athletes and their fitness level. So it depends on the stages of athlete development. So running ምን ሊሆን ይችላል? short, medium, long ብለን እንከፋፍለው አትሌቶቹ ዴቨሎፕመንት ስቴጃቸው ላይ ፎከስ አድርገን ነው። ለምሳሌ ህፃናት ከሆኑ ብዙ ትሬኒንግ ኤጅ ከሌላቸው አጭር ሊሆን ይችላል. So it depends on the stage of the athlete development. So the same distance may be short run for one athlete and long run for another athlete. So it depends on individual difference. The other training method which is recommended for middle and long distance running is fartlek. So this fartlek training method is a type of continuous training where the athlete plays with a variety of running speed or rhythms. This type of training emanated from Sweden and can be interpreted as speed play. It is also known as speed play. Fartlek training speed play because it was emanated or founded by Swedes. ስለዚህ ይሄ fartlek training ለሚድል እና ሎንግ ዲስታንስ ትሬኒንግ አስፈላጊ ነው። ሌላኛው ትሬኒንግ ሜተድ repetition training method. This repetition training method is breaking a total distance into smaller units, and it can be divided into two main types by pace and running rhythm. Extensive and intensive repetition training ተብሎ ይከፈላል. So extensive repetition training method is when the training focuses on general endurance. Extensive repetition training is used. So when you want to develop or improve your general endurance, you have to use this extensive repetition training. ሌላው ደግሞ ይሄኛው ምንድነው intensive repetition training method የሚባለው የምንጠቀመው when the emphasis is on an event specific endurance. intensive የሚባለው ያው ከስሙ እንደምንረዳው it is intense exercise መቼ ነው የምንጠቀመው? ኢቨንት ስፔሲፊክ ኢንዱራንስ ወይም ለምሳሌ ለ800 ሜትር የራሱ ኢቨንት ስፔሲፊክ የሆነ ኢንዱራንስ መስራት ስንፈልግ ነው ይሄን የምንጠቀመው ማለት ነው። ኤክስቴንሲቭ ከሁለቱ ከኤክስቴንሲቭ እና ከኢንቴንሲቭ ሪፒቲሽን ትሬኒንግ ሜተድ ሞር ሃይ ኢንቴንሲቲ ያለው ኤክሰርሳይዝ ኢንቴንሲቭ ሪፒቲሽን ትሬኒንግ ሜተድ ነው። ስለዚህ ኢንቴንሲቭ ሪፒቲሽን ትሬኒንግ ሜተድ የምንጠቀመው especially in competition training phase, in competition phase of training when in competition periodization competition period competition period የሚባለው ላይ intensive repetition training method እንጠቀማለን። extensive ደግሞ general endurance develop ለማድረግ እንጠቀማለን። መቼ ነው የምንጠቀመው? during preparation periods of training ማለት ነው። so those are okay. እዚህ ጋር ስለ ፔስ፣ ስለ ቮሊዩም፣ ስለ ረስት ኤንድ ሪከቨሪ እንዴት ማሰራት እንዳለብን ስፔሻሊ ፎር አሰልጣኞች በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። continuous and repetition training method loads are usually defined by the following parameters. So you have to continuous and repetition training method loadን አይደንቲፋይ የምናደርግበት በእነዚህ ሜትዶች ነው። አንደኛው ፔስ ነው። ሪትም ራኒንግ ለምሳሌ seconds per 400 meter lap. ፔስ ስንል ሁልጊዜም አንድ አትሌት በ400 ሜትርን ሲሮጥ በስንት ሰከንድ ሄደው ነው
በስንት ሰከንድ መሄድ ያለበት የሚለው ነው ፔስ ወይም ሪትም ወይም ራኒንግ ስፒድ የሚያሳየን ማለት ነው። አንድ ይሄን በዚህ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ትሬኒንግ ሎዱን። ሁለተኛው ቮሊዩሙን በቮሊዩሙ ምክንያት ትሬኒንግ ሎዱን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ወይም ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። volume can be described by the running distance or the running time or by number of repetitions or number of sets of repetitions. volume ስንል አጠቃላይ የትሬኒንጋችን ይዘት ማለት ነው። ለምሳሌ 2000 ሜትር መሮጥ ከሆነ ዛሬ 2000 ሜትር መሮጥ አለብኝ ካልክ 2000 ሜትር is the volume of the training. or ዛሬ 2 ሰዓት መሮጥ አለብኝ ካልክ 2 ሰዓት is the volume of the training. or ዛሬ 400 ሜትሩን 10 ጊዜ መዞር አለብኝ ካልክ number of repetition ማለት ነው። number of repetition ስለዚህ volume of exercise ነው ማለት ነው። ስለዚህ load of exercise በቮሊዩም አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው rest and recovery is the time or interval between different repetitions or sets of repetition. So this is also the parameter which is used to define or identify the training load. continuous and repetition training loadን አይደንቲፋይ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው እነዚህ ናቸው በዋናነት ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት በ10 በ200 ሜትር at 3000 ሜትር ፔስ። ስለዚህ በቅንፍ ብሎ between reps ወይም በሪፒቲሽኑ መካከል 15 ሰከንድ ረስት ይኖራል። between set 5 ሚኒት ረፍት ይኖራል ማለት ነው። ይሄንን በቃ አጠቃላይ ቮሊዩም የምናውቅበት በዚህ ይሆናል ማለት ነው። so all repetition training can therefore be varied by repetitions, durations, intensity, recovery and recovery activity. እነዚህ vary ሊሆን ይችላል number of repetition or total number of repetitions or duration length of time ማለት ነው። intensity or low intensity medium intensity ምናምን የምንለዋል low medium and high intensity can be identified by rhythm, pace, speed or velocity of repetitions. speed በስፒዱ ብዛት በስፒዱ መጠን በፔሱ መጠን እና በሪትሙ መጠን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። and recovery time of the intervals between repetition and sets, recovery activity from walk to easy running or more active running ሊሆን ይችላል። recovery activity የሚባል recovery time and recovery activity ሌላው repetition training method ቫሪ የሚያደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። okay how can we develop general endurance? እዚህ ጋር general endurance እንዴት ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን የሚለው ግልጽ የሆነ ፓወርፖይንት አለ። ቪዲዮውን ፖዝ አድርጋችሁ አንብባችሁ መርዳት ትችላላችሁ። and how can we develop event specific endurance? ይሄንን ቪዲዮውን ፖዝ አድርጉና በደንብ እያንዳንዱ ኢቨንት ስፔሲፊክ ኢንዱራንስ እና ጀነራል ኢንዱራንስ ምን አይነት ኤክሰርሳይዝ መስራት አለብን። አሁን ጀነራል ኢንዱራንስ ስንል ፕሪፓሬሽን ፔሪየድ ላይ መስራት ያለብን አክቲቪቲዎች ናቸው። ጀነራል ኢንዱራንስ ለሁሉም አይነት ኢቨንት ጀነራሊ ሊሆን የሚችል ጀነራል ኢንዱራንስ ዴቨሎፕ የምናደርግበት ነው። ኢቨንት ስፔሲፊክ ስንል ወደ ስፔሲፊክ የሆነ ኢቨንት እንመጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ለ800 ሜትር ምን አይነት ኢንዱራንስ ነው የሚያስፈልገው? ስፒድ ኢንዱራንስ አይደል? ስፒድ ኢንዱራንስ is very important for what 800 ሜትር so ስፔሲፊክ የሆነ የምናሰራው ነገር ይኖራል ማለት ነው። okay how can we teach this and train these techniques? ያው መጀመሪያ አካባቢ እንደተነጋገርነው there are two basic technical skills in running. The athletes possessing the movement of skill. The first one is the functional and technical efficient
biomechanical running action. Second one is an awareness, effective control, and expression of running rhythm. And also foot placement for middle and long distance runners ያው እግራችን እንዴት ነው መርገጥ ያለበት ስንሮጥ እግራችን ማረፍ ያለበት እንዴት ነው የሚለውን ከስዕሉ እንደምታዩት አሁን ልክ እንደ ሾርት ዲስታንስ አይደለም እዚህ ጋር ሾርት ዲስታንስ ላይ you have to run on the ball of foot አይደለ እዚህ ጋር ግን ball of only on the ball of foot ሳይሆን ሙሉ እግራችን መንካት አለበት ማለት ነው መንካት አለበት ስለዚህ መጀመሪያ ሂላችን ይነካል ከዛ ሙሉ የእግራችን ጫማ ሙሉ ይነካል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ፉት ፕሌስመንቱ ኦኬ how can we technical characteristics እንደምታዩት each athlete will have their individual foot placement as a general outside of the heel strikes first in the longer slower pace and middle or the forefoot strikes first in shorter and faster race and foot rolls over and off the tips of the shoe for toe off and also this is about the middle and long distance running ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ዞሮ ስለ ሚድል ዲስታንስ ሞር ማንበብ ትችላላችሁ ብዙ መጽሐፍት አሉ ሃይላይቱን ለማሳየት ሞክሬያለሁ ቤዚካሊ በተለይ ሚድል ዲስታንስ እና ሎንግ ዲስታንስን ዴቨሎፕ ሊያደርጉ የሚችሉ ትሬኒንግ ሜቶዶች እንደዘረዘርናቸው continuous training method fartlek training method and repetition training methods are the most recommended training methods for middle and long distance running middle distance and short distance የሚባሉት የትኞቹ ናቸው የሚለውን ለማየት ሞክረናል ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን thank you so much መልካም ጊዜ